Lamsugu jotono Swrangchati ni Kokborok Koktwma nongni logi tongwa ngoni tatini ni Kokborok Koktwma rakangkha. Tangshlo Robindra Shatabarshiki Bobono Hastri Montreokra Professor Dr. Manik Shahani Manjak Mumbai TBSE CBSE Madhyamik te kuchuk madhyamiko 100% pass engjak rung nok rokno borom ya farjakha. Cherarokno private tuition phurungmani muthangna nangnai buma phasong okogno shaka hastri Montreokra Professor Dr. Manik Shaha Tangshlo Robindra Shatabarshiki Bobono Shongtajak Pandaw thangmanjagei okogno shaikhnarka hastri Montreokra Professor Dr. Manik Shaha taklai bisio TBSE CBSE Madhyamik te kuchuk madhyamik amjugmungo 100% rung strungnai cherairok pasang baikha rung strungnai rokni chasamung nugui rung nok rokno borom yafanani nahar mukti School Education Department ni luaji mumbai Tangshlo Natok Panda Clay Borom Yafar Jaka Pando Narway Ungi Tang Manjagika Hasni Montreokra Professor Dr. Manik Shaha Rung Tangbetini Secretary Rabal Hemendra Kubar Tangbetini Tangpang NC Sharma Tetangu Kubani Adongro Oshalo Pando Kog Narana Tangi Hasni Montreokra Professor Dr. Manik Shaha Shaka Rungnogo Rung Frungjakma Yagulo Buma Fashong Cherairogno Private Tuition Frunglai Mungnukzago Obakasha Kotor Mental Problem Abuni Bagai Rung Strungnai Classo Shoike Bukha Rimaniangi Tango Hani bagai rung srungnai cherai rokno rungnogo rung srungthani bukhammanna bagai bumabha song cherai rokno private tuition phurungmarok muthangna nangnai shaka hastri Montreokra Professor Dr. Manik Shaha Oshalo hastri Montreokra Professor Dr. Manik Shaha bumabha songnotui kognarak mabai baksha rungnokni rung phurungnai rokno tuibo kognarakha Montreokra shaka rung phurungnai rok rung srungnai rokno rung phurungthani shak baithangbo Gobang Shinani Nangnai Haste Hapang Juda Juda Panda Clay Rung Frungnai Rokno Logyote Training Rock Clay Tongo Amjakmung Angkari Tei Taibo Pothuk Wan Shuktai Clayo Shaka Hasni Montreokra Oshalo Haste Hapang Kurichugya Nukungni Cherai Rokno Rung Srungmongo Juda Juda Project ni Bishingti Chubai Tomani Kog Rokno Taibo Kog Naraka Hasni Montreokra Professor Dr. Manik Shaha সময়ের যারা স্টুডেন্ট ছিল এখন টিচার হয়েছে এইভাবেই ডেভেলপমেন্ট হয় এবং আমি আশা করব যে আপনাদের যেসব খামতিগুলো আপনারা স্টুডেন্ট অবস্থায় আপনারা পেয়েছেন কারণ আপনাদের কাছে কিন্তু একটা এক্সপিরিয়েন্স চলে এসেছে এবং আপনাদের আমি বলবো যে আপনারা ভাগ্যবান যে একটা টিচিং প্রফেশন আপনারা আসতে পেরেছেন এবং এটা কিন্তু অনেকে চেষ্টা করেও হয় আমরা এখন বিভিন্ন যেসব টেট থেকে আরম্ভ করে কোয়ালিটিভ টিচার্স আমরা নিচ্ছি টিআরবিটির থেকে আমরা কোয়ালিটিভ টিচার্স আমরা নিচ্ছি পরীক্ষার মাধ্যমে আপনারা আসছেন আমরা বারবার বলছি যে গুণগত শিক্ষা আমাদের স্টুডেন্টদের দিতে হবে আজকে আমরা ত্রিপুরা সর্বভারতীয় স্তরে মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরীনি মানজাক মুম্বাই তাংশাল বিকেনের এক্সপ্রেস মগৈ বেজ রেস্টুরেন্ট কতাল ফিওক জাখা তিনি জুলাই তালি নৈচিশা সালমারি তাংশল দীপর দামনি জনাব আখারা রোড ওরিয়েন চমনি গানা বিকানের এক্সপ্রেস মগৈ বেজ রেস্টুরেন্ট কতাল ফিওক জাখা ফিওগৈ রেফানাঙ্গি থাং মানজাগৈখা বেরাইখিরি তাংবেদিনি মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী রাংমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায় আগরতলা মিউনিসিপাল কর্পোরেশন মেয়র 7 রামনগর কনস্টিটুয়েন্সি এমএলএ দীপক মজুমদার অকতাল রেস্টুরেন্ট মানথগো যাত্রে জাত চামুং কেক পেস্ট্রি মিষ্টি তৈ বেকারিনি কুবনি চামুং রব মানথগো যেটা ভারতবর্ষের একটা নামি দামি ব্র্যান্ড বিশেষ করে যারা ভোজন রসিক খাদ্য রসিক জনগণ তাদের জন্য নতুনভাবে করা শহর আজকে চলা শুরু করেছে এখানে বিকানের এক্সপ্রেসে যারা ফ্র্যাঞ্চাইজি এখানে শুরু করেছে আমাদের রাজ্যের তরুণ যুবক ছাত্র যুবক মিলে এই ফ্র্যাঞ্চাইজি শুরু করেছে আমি তাদেরকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং আমাদের রাজ্যের মাননীয় অর্থমন্ত্রী এখানে আছেন আমাদের বিধায়ক মেয়র আছেন প্রাক্তন বিধায়ক শঙ্কর রায় আমাদের উপস্থিতিতে আজকের এই সুন্দর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাংশাল বিশ্রামগঞ্জ সচিন দেব বর্মন স্মৃতি কলা ক্ষেত্র জায়গা প্রজেক্ট কাশে পান্দা সংতে জাখা তে আরো থাং মানজাগিখা বলং তাং বেদেগনি মন্ত্রী অনিমেষ দেব বর্মা
bolongni manikhani bolongni malmata bolongni bufang wafang rongno jerok khogoi hui yaktun khlai bania khlai borongni sakabo krak yapri sejangnai husiari khlai koknarkha bolong tang bidingni mantri Onimesh Debroma Tripura hase kitingai bolongni mani fani yaktun khlajathnibo corridor angkha sibajala hangor tabu hingge bolong mafirongni sakabo krak yapri sejangnai obahaikeno husiari koknarkha bolong tang bidingni mantri Onimesh Debroma tini July talni 29 salmari tangsal Sarni dam tham tamni jurawo Bishamgঞ্জ Sujin Debromon Smriti Kola Khetrowo Khonjajaka Sipajala Hangor Beremni Bolongtang Bidingni Jaika Project ni Kok Lampanda o Kok Lampanda ono Husiari Khlai Kok Narkha Bolongtang Bidingni Mantri Onimesh Debroma o Shalni Pandawo Bolongtang Bidingni Mantri Onimesh Debroma Kari Manjaka Sipajala Hangkorni Jila Porishod Sabadipati Supriya Das Dotto Manjaka Bolongtang Bidingni Tangphang Khobai Bolongtang Bedago Sebok Khlane Sebokro Bolongno Bolong Haikeno Gokhrang Khlai Gthang Nagna Nangnai Haini Bagino Bolongtang Bedago Jerok Sebok Khlane Borok Boroni Khlaitaino Khlani Ngthun Obahai Kok Narkha Bolongtang Bidingni Mantri Onimesh Debroma সিপাহী জলটা হচ্ছে স্মাগলিং এর করিডোর বনজ সম্পদ যে আমাদের রাজ্য এবং দেশের থেকে একটা করিডোরের মাধ্যমে বাংলাদেশ এটা পাচার হয় এই করিডোরটা হচ্ছে সিপাহী জলা বেশি সংখ্যায় এখানে ইলিগ্যাল শ্রমিক कुमारघाट एकालब्य गर्ल्स स्टे बॉयज हॉस्टल बेरायनाय खा तांगशाला तिप्रासा हामक्राय मंत्री विकास देबबर्मा वाटर फिल्टर आना जलेर व्यवस्था करो लाइट टाइट सब व्यवस्था करो दोबारा हम ऐसा देखेगा तो हम कार्रवाई करेगा তিনি জুলাই তালনি 29 সালমারি তাংশাল কুমারঘাট একালব্য মডেল রেসিডেন্সিয়াল রংনকনি গার্লস স্टे बॉयज हॉस्टल बेरायनायका तिप्रासा हामक्राय मंत्री विकास देबबर्मा रंगनकनि रंस्रिङै जेरेरक बै मालायै ककब्रक शाखा तिप्रासा हामक्राय मंत्री विकास देबबर्मा कोक्तमा सैमानखा गदगमा सालदमै गार्लस हॉस्टेल नंगजागनाय तैनि जंजाल तुकुनानि जंजाल अंगै तंगमानि अ जंजाल लग्न खनामाया गुलो तिप्रासा हामक्राय मंत्री विकास देबबर्मा जलेखा हॉस्टेल नायकुलै तंगनाय रंगफ्रंनाय रगनि Kawa tei hostel kaham kerengke toninani reng srengnai rokni mungsapano jengzal angya tei naikulei tongna bagai reng frungnai rokno kerak dagi mungrokha tiprasa hamkrai mantri Vikas Deborma osalo girls hostel karei boys hostel rokno bahino thangai berainai kha tiprasa hamkrai mantri Vikas Deborma hostel rokno berainai mani yagula koktwma thumni biskango phaye tiprasa hamkrai mantri Vikas Deborma shaikna rakha lai thangjak sal rokni slai tabuk एकालब्य मॉडल रेसिडेंशियल रंगनक रकनि हामक्राय अंखा रंगनगो रंस्रिङै जेरायरंनि रिजल्ट परसेंटेज बो गोबां अंबायखा तिप्रासा हामक्राय मंत्री विकास देबबर्मा बतै बसाका ताबुकनि हास्ते हाबां तिप्रासा रंग स्रिङै रकनि रंग फोरोंमंनि हामक्राय तुबुना बागै सकांगै तलांनानि नाहार मंगतियै जुदा जुदा शेप साप्रक रिबै तंगो चुबाचु याफरि तंगो tei tiprasa kami amchio tongnai tiprasa reng srinai rokno sekangai tlangthangni haste hapang samung khlai tongo hnei saiknaraka tiprasa hamkrai মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা নমস্কার মিডিয়া বন্ধুদেরকে আজকে একলব্য স্কুল কুমারঘাট গার্লস হোস্টেল আমি এসেছি আমার সঙ্গে আছে এই স্কুলের প্রিন্সিপাল সাহেব এবং এই হোস্টেলের দিদিমণি সুপার এবং স্টুডেন্টরা আছে গার্লসরা আছে তাদের যে সমস্যাগুলি দেখার জন্য আমি এসেছি তাদের কি সমস্যা আমি দেখেছি তাদের এখানে বেশিরভাগ আমাদের এখানে জলের সমস্যা আছে জলের সমস্যা ইদানিং ছিল কিন্তু আজকে আমার প্রিন্সিপাল সাহেব বলেছে আজকে ঠিক হয়েছে मैं हूं HIV वायरस नाम तो सुना ही होगा मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूं और आपका साथी बन जाता हूं मैं एक साथी से दूसरे साथी तक 4 मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूं HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित मां से उसके बच्चे को इसलिए मुझे वो लोग बिल्कुल अच्छे नहीं लगते जो मुझसे दूर रहने के लिए हर बार कॉन्डम का इस्तेमाल करते हैं नशा करते वक्त सुई व सिरिंज शेयर नहीं करते हैं और देखो जरा जब खून चढ़वाने की जरूरत पड़ती है तो मान्यता प्राप्त ब्लड बैंक में चले जाते हैं और यही नहीं
हर गर्भवती माँ मुझसे दूर रहना चाहती है, तभी तो पहली तिमाही में अपनी HIV जांच कराती है और मुझसे बचने के उपाय करती है। कोई बात नहीं, इन लोगों को अगर मुझसे दूर रहना है तो मैं भी ऐसे लोगों से दूर रहता हूं। तो मैं हूं HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया क्या? Hello, my name is Dr. Neelam Ahmed, and I am the Managing Trustee of the Dhanvantari Group of Institutions. Here, I would like to share with you our journey. I am a medical doctor who studied in MS Ramaiah Medical College. In 2003, my husband and I started the nursing colleges, the Dhanvantari Group. We started with nursing, but today we have several courses and programs: allied health sciences, pharmacy, management studies, paramedical. And the good news is that today we started our Dhanvantari multi-speciality hospital. We have very good, experienced and well-trained faculty who take care of the students like their family members and are excellent in their teaching. Our students, after passing out, do very well, and they are placed very well in hospitals across the world as well as India. We have excellent teaching facilities for our students, including full-fledged labs. We have all affiliations and approvals from the government. Our campus is easy to access as it is at a walkable distance from the Chikmanawa railway station. खुलुमका हसनी लुकुरंगनो नरगनि बागै बेलेकिनो काहाम सेब तुबि फैक्या सेंट जोसेफ हॉस्पिटल वेस्ट नवाबादी आमतली अगरतला वेस्ट त्रिपुरा हसने फातरा थाया करन्यो हायुं बेरमनि शाकदुक नायकनि सेब नाहारि मानो बेलेकिनो रांकिसा बायनो अ हॉस्पिटलो सारब्रुमनो जनरल ओपीडी वो शाकदुक नायजगो अ हॉस्पिटलो एक्सरे खि सुतै कफ टेस्ट खयरनि बागै नामशक सेबसाब तंगो ते टेस्ट खाय रिजागो अ हॉस्पिटलो हातिबार थगिनो एबा एवरी वीक नो किसासक चंगजक सालो बुरंगनि बेमुक नायक्रं एबा गायनेकोलॉजिस्ट सर्जरी यूरोलॉजी ते बुकुं खुंजो तोत्रा नायक्रं डॉक्टर वो फाये शाकदोक नायफेयो ते अबशिमिया अ सेंट जोसेफ हॉस्पिटलो तालबुरम न चेन्नई स्पेशलिस्ट डॉक्टर ऑफ फाये ऑर्थोपेडी न्यूरोलॉजी ते यूरोलॉजी बेमारगनो फाये नायफेयो आबनो कारिबो अ हॉस्पिटलो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बाय दाल बिदाल बेमारगनि ऑपरेशन फैसिलिटी बो तंगो ते सेपरेट एसी नॉन एसी रूम नावे शाकदुक नाजुगनि सेबो मानथगो हाके ताइता मलेरि तंसिनाय फायदि गाहाम हायुं बेमनि शाकदुक सेबमाना निमुसुंखाके एबा तेबसिना मुसुंखाके किरंदि तलावो एबा खामाव रजा ककदुक नंबर 7085256702 तेकिसे ककदुक नंबर 9612998562 St. Joseph's Hospital, Agartala, is a growing hospital with advanced facilities. The hospital started with minimum facilities in 2015, and from this humble beginning, over past 10 years, it is slowly grown to 20-bedded hospital, providing quality care to all sections of people at affordable cost. We provide best quality care to the patients. Our focus is to give holistic care to all who enter
here with compassion and love. OPD facilities. General OPD Monday to Saturday 8 a.m. to 7 p.m. Surgical OPD Sunday 8 a.m. to 10 p.m. Wednesday 2 p.m. to 5 p.m. Gynec OPD Saturday 4 p.m. to 6 p.m. Ortho and Uro Specialist OPD monthly once. ENT OPD on call. Cancer OPD every month, second Tuesday. We have inpatient facilities both for male and female and special rooms with AC and non-AC. OT facilities with post-operative ward and ICU care. Diagnostic facilities available in our hospital, digital X-ray, ECG and ultrasonography. And all types of blood investigations and urine tests are done here. Khulumkha, St. Joseph Hospital, Agartala, Omo Kaisha Kaham Hospital, Oro Kaham Treatment Ungo, Operation Facilities Rock Tongo, every month, Chennai Specialist Dr. Hayor Treatment Khaipayo, Kubuni Hospital Lokin Sulai, Oro Kisha Rangbaino, Kaham Treatment Ungo, all types of investigation, blood test, X-ray, scan Ungo, 24-hour doctor facilities Tongo, Taibo Kahamkai Shaimana Nibagai, Tin Hospital of Hai visit Kalaimano, Hambai. Tangshalo High Court Korokchati Advocate Rokno Certificate Africa Tripura High Court ni Chief Justice Dr. T. Amarnath Gauro. High Court Registration Clay Fabika Law Bar Sangza Korokchati Katal Advocate Ngairok Tangshalo Enrollment Day Rukshawi Bar Council of Tripura High Court Complex Kasha Panda Shongtaleka Pandao Narwai Angitang Manzagika Tripura High Court ni Chief Justice Dr. T. Amarnath Gauro, Justice Swrangchati Dotto, Justice Bishujit Palit Hastini Advocate General Shaktimay Chakraborty, Tripura Bar Council ni Chairman Ratan Dotto, High Court Bar Council ni Kasko, General Secretary Hoda Hamkrai Shamung Tangnai Tei Advocate Somrat Kor Bhumik Shankar Dev Kollan Narayan Bhattacharya Akorok Ashokjak Pandawa Tripura High Court ni Chief Justice Dr. T. Amarnath Gauro Katal Advocate Dr. Yago Certificate Yafre Rekha Kok Shana Thangai Boshaka Tabung Nishmi Katal Advocate Ungnai Rok Kerong Tiyi Shamung Klai Manbainai Ashalok Khorok Charji Advocate Dr. Certificate Yafrika Aboni Bagai Kha Kaham Yafarka Jotoro Tei Katal Advocate Ungnai Dr. Shakangai Thana ni Bagai Shaka Tripura High Court ni Chief Justice डॉक्टर टी अमरनाथ गौरो आज बार काउंसिल ऑफ त्रिपुरा का एनरोलमेंट डे है बच्चों का जो नया अभी वकालत पास किया उनका सर्टिफिकेट्स दिया जाएगा और ये एडवोकेट्स आज से प्रैक्टिस करने के लायक होंगे दे विल बी एलिजिबल टू प्रैक्टिस इन द स्टेट ऑफ त्रिपुरा आज अबाउट 80 लॉयर्स है जो वकालत पास किया है अभी उनको सर्टिफिकेट्स दिया जाएगा अगले दिन के लिए उसे लेके हमसे जा रहे हैं बस मेहनत करना और आगे बढ़ना तरक्की करना দৈনিক সংবাদ পত্রিকানি তাংফাং প্রদীপ দত্ত ভৌমিক ন পাইথাক নাইরক মং নারগিখা হাসনি মন্ত্রীকরা প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা তিনি জুলাই তালনি নৈতিসার শালমারি তাংশাল থৈ থাংজাক দৈনিক সংবাদ পত্রিকানি তাংফাং প্রদীপ দত্ত ভৌমিকনি নগ থাঙ্গৈ পাইথাক নাইরক মং নাইরগিখা হাসনি মন্ত্রীকরা প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা আগরতলা প্রেস ক্লাব ni juda juda Koktwma thumnairok tei tongo beraikini tangbitingi মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী আগরতলা মিউনিসিপাল কর্পোরেশন ni মেয়র 7 রামনগর কনস্টিটুয়েন্সি ni এমএলএ দীপক মজুমদার খবই juda juda বানিয়া খানি রক থাঙ্গৈ পাইথাক নাইরক মং নাইরগৈ লাইখা কি বলবেন স্যার দৈনিক সংবাদের বার্তা সম্পাদক প্রদীপ দত্ত ভৌমিক ত্রিপুরাতে সাংবাদিক জগতে একটা উজ্জ্বল নাম এবং দীর্ঘদিন ধরে ওনার সাথে আমার পরিচয় ছাত্রাবস্থা থেকেই ওনার সাথে আমার পরিচয়
এবং আমাদের স্বর্গীয় ভূপেন দত্ত ভূমিকে প্রাপ্য করত। এবং আমার এখনো মনে আছে ভূপেনদা পড়াশোনায় খুব ভালো ছিল। ভূপেনদা ওনাকে নিয়ে এসেছিলেন এবং এত বছর ধরে ভূপেনদার সাথে তো কাজ করে। मैं हूं HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं धीरे धीरे आपके शरीर में अपनी जगह बना लेता हूं और आपका साथी बन जाता हूं। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक 4 मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूं। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित मां से उसके बच्चे को। इसलिए मुझे वो लोग बिल्कुल अच्छे नहीं लगते जो मुझसे दूर रहने के लिए हर बार कॉन्डम का इस्तेमाल करते हैं, नशा करते वक्त सुई व सिरिंज शेयर नहीं करते हैं। और देखो जरा, जब खून चढ़वाने की जरूरत पड़ती है तो मान्यता प्राप्त ब्लड बैंक में चले जाते हैं। और यही नहीं, हर गर्भवती मां मुझसे दूर रहना चाहती है, तभी तो पहली तिमाही में अपनी HIV जांच कराती है और मुझसे बचने के उपाय करती है। कोई बात नहीं, इन लोगों को अगर मुझसे दूर रहना है तो मैं भी ऐसे लोगों से दूर रहता हूं। तो मैं हूं HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया। Hello, my name is Dr. Neelam Ahmed, and I am the Managing Trustee of the Dhanvantari Group of Institutions. Here, I would like to share with you our journey. I am a medical doctor who studied in MS Ramaiah Medical College. In 2003, my husband and I started the nursing colleges, the Dhanvantari Group. We started with nursing, but today we have several courses and programs: allied health sciences, pharmacy, management studies, paramedical. And the good news is that today we started our Dhanvantari multi-speciality hospital. We have very good, experienced and well-trained faculty who take care of the students like their family members and are excellent in their teaching. Our students, after passing out, do very well, and they are placed very well in hospitals across the world as well as India. We have excellent teaching facilities for our students, including full-fledged labs. We have all affiliations and approvals from the government. Our campus is easy to access as it is at a walkable distance from the Chikpanawar railway station. खुलुमका हसनी लुकुरंगनो नरगनि बागै बेलेकिनो काहाम सेब तुबि फैक्या सेंट जोसेफ हॉस्पिटल वेस्ट नवाबादी आमतली अगरतला वेस्ट त्रिपुरा हसने फातरा थाया करन्यो हायुं बेरमनि शाकदुक नायकनि सेब नाहारि मानो बेलेकिनो रांकिसा बायनो अ हॉस्पिटलो सारब्रुमनो जनरल ओपीडी वो शाकदुक नायजगो अ हॉस्पिटलो एक्सरे खि सुतै कफ टेस्ट खयरनि बागै नामशक सेबसाब तंगो ते टेस्ट खलाय रिजागो अ हॉस्पिटलो हातिबार थगिनो एबा एवरी वीक नो किसासक चंगजक सालो बुरंगनि बेमुक नायकरं एबा गायनेकोलॉजिस्ट सर्जरी
urology tei bukung khunjo totra naikrung doctor bo phai shakdok naifeyo tei abo simia o St. Joseph Hospital talburung na Chennai ni specialist doctor of phai orthopedic neurology tei urology bemarok no phai naifeyo abno kariba o hospital latest technology bai dal bidal bemarok ni operation ni facility bo tongo tei separate AC non AC room nawi shakdok najungni sebo manthogo hake taita moleri tongsinai phaidi kaham hayong bem ni shakdok sebmana ni musung khake eba tebasina musung khake krungdi tolawo eba khamao roja kokdok number 7085256702 tekise kokdok number 9612998562 St. Joseph's Hospital, Agartala is a growing hospital with advanced facilities. The hospital started with minimum facilities in 2015, and from this humble beginning, over past 10 years, it is slowly grown to 20-bedded hospital, providing quality care to all sections of people at affordable cost. We provide best quality care to the patients. Our focus is to give holistic care to all who enter here with compassion and love. OPD facilities. General OPD Monday to Saturday 8 a.m. to 7 p.m. Surgical OPD Sunday 8 a.m. to 10 p.m. Wednesday 2 p.m. to 5 p.m. Gynec OPD Saturday 4 p.m. to 6 p.m. Ortho and Uro Specialist OPD monthly once. ENT OPD on call. Cancer OPD every month, second Tuesday. We have inpatient facilities both for male and female and special rooms with AC and non-AC. OT facilities with post-operative ward and ICU care. Diagnostic facilities available in our hospital, digital X-ray, ECG and ultrasonography. And all types of blood investigations and urine tests are done here. Khulumkha St. Joseph Hospital Agartala Omo Kaisa Kaham Hospital Oro Kaham treatment ungo operation facilities rok tongo every month Chennai ni specialist doctor hayo treatment khaipayo Kubuni Hospital Lokin Sulai Oro Kisha Rangbaino Kaham treatment ungo all types of investigation blood test x-ray scan ungo 24-hour doctor facilities tongo Taibo kaham kai saimanna ni bagai tin hospital of hai visit khalaimano hambai Tini ni bagai Kokborok Koktwma musukno uli Koktwma saimana bagai chaya kari nai tung di Swrangchati hambai.